Asjis, no? Eh. Guys, karon niyan na po tong uniform, duty na po mi sa kong babi. Na ako sila karon, gulat na ko siya. Ito na po mi gisulan guys, ulat. Wala tami guys, update na po niya na akong babi. Let's go. Hindi totoo yan. Bola lang yan. What's up guys, karon na ako sa Imuna update check. Kaon pa ko, igutom ko. Ato na ko sa field karon para akong kauban. Kaon sa mi guys. Ito na rin may field. Let's go. Bye bye. Karon guys na namin sa field. Mga kadite. Parang snapping kabady na ko eh. Cool. Parang pugi ni duty na. Tudlo sa may ROTC guys. Let's go. Bye bye. Hey! Nindot kayo si Rotol ako tig-duty oh. Alas 10 no? Gabi si Rotol ba? Guys, kauban akong daan nga core commander. Pinaka-snapping nga mo. Core commander mo. Ara pagkadua nga core commander tol. Para na sila gnawong kois. Mga Mongolon mga Mongolon ba? Mga tropa ba? Right shoulder. Left, right, left. Left, left, right, left, right, left. Ladies and gentlemen, I now request our run to please rise in their seats for the passing of the ROTC code. Our third class, Colorado Third, conduct Second Lieutenant Rico G. Maldonado Third Class, Flag Bearer. Conduct Second Lieutenant Edgar Francis C. Bulamoy Third Class, Banner Bearer. Conduct Second Lieutenant Glenn Mori. Yawa sa cinematic. Uy, mura mo kinuon. Nag-ahatay ito na, pipidal.